अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरें आई थी। एक इमरान खान का साइफर केस में ज़मानत का केस था, शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उसको रोका जाए। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट जो साइफर केस था वो एक माह पहले दरख्वास्त दी थी और एक माह बाद उसका नंबर आया था। साइफर केस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि साइफर था क्यों और इसको इतना बड़ा इशू बनाया क्यों था। साइफर हमेशा जो हमारे सफ़ीर होते हैं उनकी जो गुफ्तगू वहाँ के हुक्काम के साथ होती है उसको वो कोडेड वर्ड्स में वजारत ख़ारजा भिजवाते हैं। वजारत ख़ारजा उसको डिकोड करके फिर एक वज़ीर ख़ारजा को कॉपी करते हैं, एक वज़ीर आज़म को और एक आर्मी चीफ को। ये वो सारा मामला था। असद मजीद ने उसमें लिखा था कि डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी कि इमरान खान की हुकूमत अगर ख़त्म नहीं की तो पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद आपने देखा कि पुरस्रार तौर पर सारे लोगों को अमरीकी सफारतकार मिलते रहे। फिर सिंध हाउस में जो कुछ हुआ और फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। आधी रात को अदालत खुल गई, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फैसले को उड़ा दिया और इस तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान ने फिर एक जलसे में कहा कि मेरी हुकूमत इस साइफर की वजह से ख़त्म हुई जो अमेरिका से हुक्मनामा आया था। इस पे उसके ख़िलाफ़ केसेस बन गए और वो आज जो इतने महीने का ट्रायल था वो 2 मिनट में उड़ गया। उसकी बुनियादी वजह थी कि साइफर केस की बुनियाद इंतहाई कमज़ोर थी। मीडिया ट्रायल किया, प्रोपेगंडा किया कि इमरान खान ने सीक्रेट कुछ राज अफशा किए हैं। और इसमें कलीदी किरदार अमरीकी तहकीकाती अखबार इंटरसेप्ट ने अदा किया था कि इंटरसेप्ट ने पहले साइफर छाप दिया जिसमें ये सारी तफसील लिखी हुई थी डोनाल्ड लू की गुफ्तगू की कि इमरान खान की हुकूमत कैसे ख़त्म करनी है। और दूसरी फिर ये हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने 23 अगस्त को वजारत ख़ारजा को एक ख़त लिखा था। इसको भी इंटरसेप्ट ने अपने ज़राए से हासिल करके शाया किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई ख़तरा नहीं बना और हमारी सलामती के कोई चीज़ राज बाहर नहीं निकले। आज जब केस शुरू हुआ तो FIA के प्रोसिक्यूटर के पास जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताइएगा कि अगर साइफर गुम हो गया है तो ये ज़िम्मेदारी वजारत ख़ारजा की बनती है कि उन्होंने ये नाअहली क्यों की। और अगर साइफर नहीं था तो इमरान खान की हुकूमत के बाद 2 बार शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसी साइफर पे बुलाया था और उसको पेश किया था, तो वो कहाँ से आ गया था। तीसरी बात ये कही कि जो साइफर ओरिजिनल कॉपी वजारत ख़ारजा में पड़ी होती है और बाकी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को डिकोड शक्ल में कॉपी मिल जाती है, तो क्या डिकोड भी सीक्रेट एक्ट में आता है? इसका जवाब प्रोसिक्यूटर के पास कोई नहीं था। और अतर मिनल्ला ने बड़े ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने एक इजाफी नोट में ये भी लिख दिया कि कोई भी आइन तोड़ने वाला डिक्टेटर आज तक एक दिन भी जेल में नहीं रहा। बड़ी बात है अगर हमारे जज साहिबान आइन और कानून के साथ खड़े हो जाएं और इन सारे किरदारों को बेनकाब करें कि असम्बली टूटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन जिसने नहीं करवाए वो सारे आइन तोड़ने के मुजरिम हैं और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इससे ये भी साबित हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जितने भी फ़ैसले किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए। और इससे साबित हो रहा है कि आमिर फ़ारूक के सारे फ़ैसले बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं और उनका रवैया आइन और कानून के मुताबिक नहीं है बल्कि इंतहाई बाइस है। पहले भी और जज साहब ने बड़े हैरत का इजहार किया
کہ کس طرح اس کیس میں وہ 30 دن کی پابندی لگا سکتے ہیں اور کس طرح ضمانت کو اس بنیاد پہ ختم کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں پھانسی کی سزا ہے، اس لیے میں عمران خان کی ضمانت کینسل کر سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عامر فاروق کا عمران خان سے کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، جو آج سپریم کورٹ کے 3 محترم جج صاحبان نے ثابت کر دیا۔ اس کے باوجود کہ عمران خان نے درخواستیں کئی دی ہیں کہ عامر فاروق باعث ہے وہ میرا کیس نہ سنائیں، لیکن عامر فاروق کی ضد ہے کہ میں یہ کیس ضرور سنوں گا۔ اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ پہلے اپیل پہ اعتراض لگا دیتے ہیں، پھر جب اعتراض 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے پھر ایک ماہ بعد کے کیس کی تاریخ لگا دیتے ہیں، پھر جب فیصلہ محفوظ کرتے ہیں تو ایک ماہ تک وہ فیصلہ نہیں سناتے۔ تو عمران خان کے وکیل ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں، تاکہ اگر آپ سزا بھی دینا چاہیں یا کچھ بھی تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں۔ یہ ڈیلے ٹیکٹک ساری ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے اور اس کا نام ہے جسٹس عامر فاروق، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اور جو آج سپریم کورٹ کے 3 ججز کے فیصلے سے ثابت ہو گیا۔ دوسری جو درخواست تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تھی۔ اس میں بھی ججوں نے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کی کلاس لی، ان سے پوچھا کہ آپ کا کام ہے الیکشن صاف شفاف الیکشن کروانا، آپ کا کیا کام ہے اڈیالہ جیل میں کیس سننا؟ یہ بھی سارا غیر قانونی ہے۔ لیکن کیا کرے، قانون پاکستان میں ہے تو مذاق بنتا جا رہا ہے رجیم چینج کے بعد۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ فوراً آپ تحریک انصاف کے نمائندہ وفد کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے جتنے تحفظات ہیں ان کو دور کیجیے گا۔ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اگر نہ بھی کرے لیکن کم از کم یہ تاثر تو جا رہا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ امید تحریک انصاف کے امیدواروں اور ورکروں کو بن جائے گی، کیونکہ 2 دن سے تحریک انصاف کے لوگ جو درخواست جمع کرتے ہیں یا کاغذ جمع کرتے ہیں، ان کے تائید کنندہ، ان کے تصدیق کنندہ سب کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ جب آپ کاغذات چھینیں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوگا، اور الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا تو اربوں روپے قوم کا ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب الیکشن کے بعد آپ جعلی طریقے سے کسی کو مسلط کریں گے، سیاسی بے چینی بڑھے گی، عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا، معیشت آلریڈی تباہ ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، صرف انتشار پھیلے گا۔ خدا کے لیے یہ سارے محب وطن لوگ ہیں، ان کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ ترک کیجیے گا، ہر ایک کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے اور ہر ایک کو الیکشن میں انتخاب کا موقع دیجیے گا، تاکہ ملک آگے بڑھے اور اس سے جمہوریت مضبوط ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس پہ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔